ତୁ ଏକର ସେକର କରିବୁ। ହଁ ଖାଇଦା। ସେ ଝାଳ ହେଇଗଲାଣି। ଆମର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇଛି ତୁ ଖାଇବୁ ନହେଲେ। ଖାଇବୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇ ଦେଇଛି ଦିଟା। ଆମେ ଏଠି ଖାଇତେ ଖାଆନ୍ତି। ଆମର ଲଙ୍କା ଖିଆ ଟିକେ ନାହାନ୍ତି ତୋ ଭଳିଆ। ଆମେ ଆଣିଛୁ ଯେ ଶୁଖେଇ ପଚା ପରେ ସାମୁ ଢାଳି ଦେଉଛୁ ଆମେ ଢାଳି ଦେବା। ଦାନ କଲେ ମିଳିବ ଆମେ ଦାନ କରୁ। ଆଉ ଇ ହେଇ ଅଣ୍ଡା ଉଠୁନାହିଁ। ହେଇଲୋ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଲୋ। କି ଅଣ୍ଡା ପିଠା ଲୋ। ଅଣ୍ଡା କହୁଛି ମୁଁ ତା ହାତରେ ଉଠେଇବି। ଅଣ୍ଡା କହୁଛି ତୁ ମତେ ଏଣକ କରନା ମୁଁ ଉଠିବି। ବା ଅଣ୍ଡା ପିଠା ବଢି କରୁଛି ଅଣ୍ଡା ତାର ଉଠୁନି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମାନେ ଛିଞ୍ଚ ତର ଅଣ୍ଡା କରିଦେଇଛି। ଅଣ୍ଡା କହୁଛି ତୁ ରୁଷିଆ ଭଲ ନୁହଁ। लो अंडा मुंडा तोते दिया दियो तो भाई कुछ एटा कोकु देदबा वास क्यों नबो तू नबो क्यों नबो हाँ सही पड़थियो तू तोते दिया जोपा तू आमर बड़ बड़ा बाहु तो हाथ दिन आम काटबार तो भाई से ये मेसीन टा दब तो काटब से तो रखा तू नबू आम कि दबा है तो खाली ये दबा हो अंडा पिठा कर मुझे शुण मुझे कहीदे अंडा पिठाटा करना रखीदेव से कठा रखीदेव आटा नाक सफा करदेव ताटिया गुड़ा नहीं धोईदेव टाँकी टाँकीटा नहीं बंद करदेव हाँ सब पोछी दो सफा सुतरा करदेव हाँ ठीक अच्छे जाऊँचे तू रखीदे मुझे करती जाऊँचे मो तू करदेव ठीक अच्छे।